नाइबर माने पड़ोसी। नाइबर माने पड़ोसी। नेबर स्टेट माने पड़ोसी राज्य। नाइबर स्टेट माने पड़ोसी राज्य। नाइबर काउंट्री माने पड़ोसी देश। नाइबर काउंट्री माने पड़ोसी देश। प्रिटेंड माने छलना करिबा। प्रिटेंड माने छलना करिबा। शेप माने आकृति। शेप माने आकृति। इंस्पायर माने प्रेरणा देवा। इंस्पायर माने प्रेरणा देवा। कॉन्स्टेंट माने परदा। कॉन्स्टेंट माने परदा। कंपल्सन माने बाध्य बाधकता। कंपल्सन माने बाध्य बाधकता। मेथड माने पद्धति। मेथड माने पद्धति। स्ट्रक्चर माने गठन। स्ट्रक्चर माने गठन। एप्रोच माने निकटतर हेबा। एप्रोच माने निकटतर हेबा। प्रोसेस माने प्रक्रिया। प्रोसेस माने प्रक्रिया। फेज माने पर्याय। फेज माने पर्याय। मटेरियल्स माने सामग्री। मटेरियल्स माने सामग्री। डिफाइन माने परिभाषित करिबा। डिफाइन माने परिभाषित करिबा। ग्राउंडवर्क माने मूलदुआ। ग्राउंडवर्क माने मूलदुआ। एनगेज माने नियोजित हेबा। एनगेज माने नियोजित हेबा। एक्सप्लोर माने अनुसंधान करिबा। एक्सप्लोर माने अनुसंधान करिबा। एक्सप्लेन माने व्याख्या करिबा। एक्सप्लेन माने व्याख्या करिबा। इलाबोरेट माने विस्तारित करिबा। इलाबोरेट माने विस्तारित करिबा। इभालुएशन माने मूल्यांकन। इभालुएशन माने मूल्यांकन। इंस्ट्रक्शनल माने शिक्षामूलक। इंस्ट्रक्शनल माने शिक्षामूलक। लैंग्वेज माने भाषा। लैंग्वेज माने भाषा। पॉलिसी माने नीति। पॉलिसी माने नीति। कंपल्सरी माने बाध्यतामूलक। कंपल्सरी माने बाध्यतामूलक। एलिमेंटरी माने प्राथमिक। एलिमेंटरी माने प्राथमिक। सेकेंडरी माने द्वितीय। सेकेंडरी माने द्वितीय। लेवल माने स्तर। लेवल माने स्तर। ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य। कंपोनेंट माने उपादान। कंपोनेंट माने उपादान। स्ट्रैटेजी माने रणनीति। स्ट्रैटेजी माने रणनीति। सिंप्लिसिटी माने सरलता। सिंप्लिसिटी माने सरलता। लॉजिकलिटी माने जुक्तियुक्तता। लॉजिकलिटी माने जुक्तियुक्तता। ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। ह्यूमन माने मनीष। ह्यूमन माने मनीष। रिसोर्सेस माने संबल गुड़िक। रिसोर्सेस माने संबल गुड़िक। रैपिड माने द्रुत। रैपिड माने द्रुत। ग्रोथ माने वृद्धि। ग्रोथ माने वृद्धि। इन्वायरमेंट माने परिवेश। इन्वायरमेंट माने परिवेश। कम्युनिटी माने संप्रदाय। कम्युनिटी माने संप्रदाय। वाइडर माने विस्तृत।
ୱାଇଡର୍ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ। ଟେମ୍ପର୍ ମାନେ ସ୍ୱଭାବ। ଟେମ୍ପର୍ ମାନେ ସ୍ୱଭାବ। ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ସଚେତନତା। ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ସଚେତନତା। ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ। ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ। କଲଚର୍ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି। କଲଚର୍ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି। ହେରିଟେଜ୍ ମାନେ ଐତିହ୍ୟ। ହେରିଟେଜ୍ ମାନେ ଐତିହ୍ୟ। ଭେରିୟସ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ। ଭେରିୟସ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ। କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାନେ ସମାନ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାନେ ସମାନ। ସିକ୍ୟୁଲାରିଜମ୍ ମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା। ସିକ୍ୟୁଲାରିଜମ୍ ମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ଅନୁସୂଚିତ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ଅନୁସୂଚିତ। କାଷ୍ଟ ମାନେ ଜାତି। କାଷ୍ଟ ମାନେ ଜାତି। ଟ୍ରିବଲ୍ସ ମାନେ ଆଦିବାସୀ। ଟ୍ରିବଲ୍ସ ମାନେ ଆଦିବାସୀ। ମାଇନରିଟିଜ୍ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ମାଇନରିଟିଜ୍ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ। ୱାଇଡ୍ ମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ। ୱାଇଡ୍ ମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ୍ ମାନେ ଶକ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ୍ ମାନେ ଶକ୍ତି। ଇନକରେଜ୍ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଇନକରେଜ୍ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ପୋଏମ୍ ମାନେ କବିତା। ପୋଏମ୍ ମାନେ କବିତା। ଏଲାଉଡ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ଏଲାଉଡ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ପୋର୍ସନ୍ ମାନେ ଅଂଶ। ପୋର୍ସନ୍ ମାନେ ଅଂଶ। ଗ୍ଲୋସାରୀ ମାନେ ଶବ୍ଦକୋଷ। ଗ୍ଲୋସାରୀ ମାନେ ଶବ୍ଦକୋଷ। କ୍ରିଏଚର୍ସ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ। କ୍ରିଏଚର୍ସ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ। ୱାଇଜ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ୱାଇଜ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବିଫୁଲ୍ ମାନେ ମୂର୍ଖ ହେବା। ବିଫୁଲ୍ ମାନେ ମୂର୍ଖ ହେବା। ଫରବେଟ୍ ମାନେ ମନା କରିବା। ଫରବେଟ୍ ମାନେ ମନା କରିବା। ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ। ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ। ଫ୍ଲଡ୍ ମାନେ ବନ୍ୟା। ଫ୍ଲଡ୍ ମାନେ ବନ୍ୟା। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମାନେ ସାର। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମାନେ ସାର। କ୍ଲାଏ ହାଉସ୍ ମାନେ ମାଟି ଘର। କ୍ଲାଏ ହାଉସ୍ ମାନେ ମାଟି ଘର। thatch ହାଉସ୍ ମାନେ ଛାତ ଘର। thatch ହାଉସ୍ ମାନେ ଛାତ ଘର। ଥଟ୍ ମାନେ ତଥାପି। ଥଟ୍ ମାନେ ତଥାପି। ୱେଲ୍ ମାନେ କୂଅ। ୱେଲ୍ ମାନେ କୂଅ। ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ। ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ। ସୌଟିଂ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବା। ସୌଟିଂ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବା। ପ୍ୟାସେଡ୍ ଏୱେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ପ୍ୟାସେଡ୍ ଏୱେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ସୋସାଇଟି ମାନେ ସମାଜ। ସୋସାଇଟି ମାନେ ସମାଜ। କଲଚରାଲ୍ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ। କଲଚରାଲ୍ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ। ଡୋନେଟ୍ ମାନେ ଦାନ କରିବା। ଡୋନେଟ୍ ମାନେ ଦାନ କରିବା। ଫରଗେଟ୍ ମାନେ ଭୁଲିଯିବା। ଫରଗେଟ୍ ମାନେ ଭୁଲିଯିବା। ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଧାର୍ମିକ। ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଧାର୍ମିକ।
କ୍ରିଟିକାଲ ମାନେ ଗୁରୁତର। କ୍ରିଟିକାଲ ମାନେ ଗୁରୁତର।